Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Dereaken kersa dari banyak orang termasuk utamanipun Pak Haji Muhammad Najib Hasan selaku Ketua Menara 1, juga beberapa kasepuhan menara. Di antaranipun wonten Haji Tauhid, Pak Arifin sedanten dan semua teman-teman mriki wonten Gesais niki termasuk Zuriyah Damaran, wonten kanca-kanca pengurus, wonten Mas Ari, wonten sedanten. Memang awal ngaji saya di Menara baca Sahihul Bukhari itu saya minta tidak di video. Tidak boleh direkam secara umum. Tapi sebagai dokumentasi memang Menara rekam. Setelah beliau wafat dan diantara yang diinginkan ternyata itu disebarkan. Setelah saya ngenangen dan memang akhir-akhir ini saya juga kepikiran ingin supaya umat merasakan berkahnya kitab Sahihul Bukhari. Dengan ini saya nyatakan Menara berhak mengedarkan itu dan menyebarkan. Tapi tetap hanya dari pihak Menara yang punya otoritas. Kemudian supaya berkah dari niat ini saya baca, mohon ini semoga jadi pegangan. Ini di kitab Hadis Sari, mukaddimahnya Fathul Bari. Beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip keinginan Imam Bukhari ketika menulis hadis Bukhari. Wa ana arju ayyubarikallahu ta'ala lil muslimin fi hadil musannafat. Jadi memang keinginan Imam Bukhari karangan ini menjadi berkah masif, berkah besar-besaran untuk umat apa? Islam. Di antara lagi yang dihentikan beliau adalah bahwa kitab ini, kata beliau, Sahihul Bukhari, ini yang masih di kitab Hadis Sari. Ketika ada orang minta ngaji khusus sama beliau, tidak untuk umum, karena yang minta ini adalah keluarga kerajaan, Imam Bukhari ngendikan la yasauni an akhussa bis sama'i qauman duna qaumin akharin. Jadi karena semua umat Islam itu berhak memiliki Rasulullah SAW dan mereka harus dipandu oleh hadis-hadis beliau, dan tentu kita milih hadis-hadis yang sahih yang disahkan banyak ulama, maka kitab Sahihul Bukhari juga harus dirasakan banyak pihak. Tentu pada level teknis dibutuhkan teknik, dan itu otoritas ini saya berikan ke pihak Yayasan Menara Masjid Aqsa Kudus. Yang terakhir saya cerita secara pribadi, memang buyut saya kandung itu asmane Hafsah binti Maksum bin Soleh bin Asawi Sepo yang hidup di Damaran, termasuk keturunannya mbah-mbahnya namanya Mbak Asnawi Sepo yang termasuk menjadi pondok bendan keluarga Kesafit, yang jadi Gesais ini, jadi keluarga Gisibedi di Tuban, jadi keluarga Lekoyum, jadi banyaklah Mbah Sahal itu. Jadi saya di Menara memang merasa pulang kampung, dan tradisi keluarga saya memang dulu kalau ngaji itu pakai marojek dengan Al-Qutubul Mu'tamad. Dan ini saya nyatakan, ini di depan saya ada Mas Ari, ada Mas Rinal, ada beberapa pengurus Menara, juga ada Gesais. Semoga semua ini murni ingin supaya Sahih Bukhari bisa dirasakan berkahnya untuk banyak orang, tanpa niat syuhroh, tanpa niat terkenal, tanpa niat apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Ya kana abdu ya nasta'in. Shiratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus derenge ngaos Sahih Bukhari niki wonten catatan nggih utawi nggih mudawanah, sesuatu yang diabadikan para ulama biar kita ngertos Imam Bukhari ku sinten dan kenapa sampai dapat status as-sahul kutub ba'da kitabillahi subhanahu wa ta'ala. Terus kitab Bukhari ini kitab yang paling sahih setelah Quranul Karim. Jadi setelah Al-Quranul Karim, kitab paling sahih ini kitab Bukhari. Nah, kenapa ini penting? Karena semua orang Islam pasti pegangannya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, problemnya kalau tidak di al-jarhu wa ta'dil, tidak dicek, orang ingin dipercaya orang kemudian mengatasnamakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam ilmu hadis yang pertama dicari itu al-jarhu wa ta'dil. Jarhu itu nyatoni, maksudnya nyatoni itu kualitas rawi ini gimana? Steril enggak? Bersih enggak? Setelah bersih, soleh, dia hafalannya bagus enggak? Mungkin solehnya cukup, adilnya cukup, tapi IQ-nya enggak bagus. Atau solehnya cukup, IQ-nya bagus, kasus enggak punya, tapi dia tidak mulazim, tidak orang yang serius nekuni ilmu apa? Hadis. Sehingga enggak ngerti hadis ini bertentangan dengan hadis ini, terus prosesnya kayak apa. Terus niki beberapa catatan yang ditulis Ibnu Hajar Al-Asqalani, gurunipun Syekh Zakaria Al-Ansori tentang kitab Hadis Sari sebagai muqaddimah kitab Fathul Bari. Insyaallah badhe kula waos mengke terus ngaos Bukhari. Nggih, monggo kula mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Muhirah. Rata-rata ke Jawa baca bin Bardisbah Al-Ju'fi. Wulida yaumal jum'ah ba'da sholat li salasa asrota lailatan. Jadi sebagaimana kita ngaji nahwu ahada asyara sampai tis'ata asyara itu mabni apa? Fathah. Jadi bacanya tetap li salasa asrota lailatan kholat min syawal sanata arba'in wa tis'in wa mi'atin bi Bukhara. Qala dawuh sop al-imam Imam Al-Bukhari sahibul jami' as-sahih al-musnad min hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami. Dados nama resmi Sahih Bukhari, beliau piyambak iku menamai niku Al-Jami' As-Sahih, napa? Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad. Jadi semua yang dikatakan beliau itu sanadnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus beliau ngendikan wa sunanihi wa ayyami. Semua perilaku beliau dan hari-hari beliau. Karena hari-hari beliau ini penting. Saya ulang lagi, hari-hari beliau ini penting karena kalau sesuatu itu pernah dilakukan Nabi itu menunjukkan boleh. Meskipun itu hal-hal yang keseharian. Napa hal-hal sing napa? Keseharian. Ini kula waos iki. Di kitab kula gadan kula nu cetakan Darul Fikr teng Hadis Sari halaman 7 nih. Ra'aitu ningali ingsun an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ka'annani lan kaya-kaya sedune ingsun waqifun wong sing mandeg bene yadhi ana ing ngersane Kanjeng Nabi. Wa biyadi lan iku ana ing tangan ingsun mirwahatun utawi alat tenggene kamus alat kipas ya semacam tutuk kecil atau tongkat kecil. Adzubbu ingkang nolak ingsun utawa melindungi ingsun atau nolak ingsun biha klan mirwahah anhu saking Kanjeng Nabi. Jadi beliau mimpi di depan Nabi kemudian bawa tongkat kecil yang menghalau hal-hal yang menyakiti Nabi, sesuatu yang kotor. Cara sakniki mungkin lalat, nyamuk atau kotoran, semuanya tak halu dengan alat itu. Fasa'al tu mongko takok ingsun ba'dul mu'abbirina ing sebagiane wong sing ahli takbir ru'ya, ahli nakwil mimpi. Faqala mongko dawuh sapa ba'dul mu'abbirin limare ingsun, dawuh anta tadzubbu anhul kizbah. Anta utai sira tadzubbu iku nolak sira anhu saking Nabi al kizbah ing kedustaan. Dawuh Sayyid Muhammad Alawi teng kitab Abwabul Farad. Kebaikan pun kalau di atas namakan Nabi dan ternyata Nabi tidak ngendikan itu bahaya sekali. Misalnya gini, wiridan hasbiyah wa ni'mal wakil, kan ada orang tertentu yang riwayatnya 10.000, ada yang bilang 40.000. Itu kalau di atas namakan Nabi itu mengikat karena yang dawuh itu Kanjeng Nabi. Dan itu bahaya bagi umat yang nggak bisa melakukan itu seakan-akan tidak anut Kanjeng Nabi. Padahal penentuan jumlah itu kata Sayyid Muhammad itu tidak dari Nabi.
Maka kata beliau, kita akan melawan orang yang seperti itu. Kebaikan biar tetap kebaikan, tidak usah mengatasnamakan Nabi yang nanti menjadi sakral, dan itu umat menjadi salah semua kalau tidak ikut Rasulullah SAW. Makanya kebanyakan hadis maudhu itu dalam fil ibadat, dalam hal-hal apa? Ibadah. Makanya itu ya disterilkan sama Imam Bukhari. Ya saya ulang lagi, itu juga disterilkan. Karena nanti kejadiannya jadi ijabu malam yajib. Kata Sayyid Abdullah bin Husain bin Thohir dalam kitab Sulam Taufik, kalau maudhu'nya orang-orang baik ini kita ikuti, nanti jadinya hadil ummah kena wajib yang semestinya tidak wajib. Makanya misalnya ba'da sholat, itu riwayat itu macam-macam. Nabi setelah sholat istighfar salasan suman sorofa, hanya istighfar 3 kali kemudian suman sorofa. Ada riwayat Nabi ngendikan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ada yang ngendikan Allahumma antas salam wa minkas salam. Semua riwayat varian ini ahyanan kadza wa ahyanan kadza, wah itu penting. Dan di semua hadis sahih itu Nabi pernah istighfar salasan suman sorofa. Supaya apa? Tidak ada kewajiban lagi di luar yang sholat tadi. Bidalili hadisil Arabi, ketika Nabi ditanya orang Arabi, hal alayya ghairuha ya Rasulullah, apa di luar sholat yang mafruḍah itu ada kewajiban lain? Qala la. Nah, sehingga barokahnya riwayat-riwayat tadi tetap mana yang wajib diketahui, mana yang sunat diketahui. Tapi kalau tadi dianggap wajib, nanti syarat sahnya sholat setelah itu harus begini, setelah itu harus begini, kan terus jadi repot, kan terjadi ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Nah itu juga termasuk yang nanti disterilkan Imam Bukhari. Terus berikutnya, kuna ana sapa ingsun iku inda Ishaq bin Rahaweh. Ini dawuh Imam Bukhari. Faqala mengko dawuh sapa Ishaq bin Rahaweh, ini termasuk gurunya Imam Bukhari. Lau jama'tum, mbok yo ngumpulna sira kabeh kitaban ing kitab mukhtasaron kang ringkes utawa diringkes li sahihi sunnati Rasulillah maring sahih sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fawaqa mongko tumiba apa dalika mengkono-mengkono ikilah qaulu Ishaq bin Rahaweh utawa apa dalika mengkono jam'u kitab bis sahih fi qalbi ing dalam ati ingsun. Fa akhadtu mongko tumandang ingsun fi jam'il jami' as-sahih ing dalam ngumpulno al jami' as-sahih. Terus ini kata beliau yang mungkin beda dengan kita-kita sekarang, karena kita sekarang kadang nulis itu untuk gelar doktor atau untuk disertasi, atau kita nulis supaya dikatakan alim. Kalau dulu zaman Imam Bukhari ngendikane ma katabtu, ora nulis sapa ingsun fi kitabis sahih ing dalam kitab al musnadus sahih hadisan ing hadis illa tasaltu, kecuali adus sapa ingsun qabla dalika sedurunge mengkono-mengkono kitabatis sahih wa shallaitu lan salat ingsun rakaataini kelan 2 rakaat. Nah terus halaman berikutnya itu halaman dalam cetakan kitab Hadis Sari di kitab Darul Fikr. Falam atau antum mongko semangsane manjing ingsun fi samani asrota ing dalam umur 18. Wasannaftu lan ngarang sapa ingsun kitab qadaya sahabati ing kitab tentang keputusan-keputusane sahabat atau perilaku-perilakune sahabat wa tabi'in lan tabi'in. Summa sannaftu mongko nuli ngarang ingsun at-tarikha ing tarikh fil Madinah ing Madinah inta qabrin Nabi ana ing sandinge makome Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntu lan ana sapa ingsun aktubu nulis ingsun hu ing kitab fil layali ing dalem pira-pira bengi al mukmirati kan penuh bulan atau ing dalam bulan purnama. Dados ini menunjukkan betapa Imam Bukhari itu tabarruk sama al-mawadhi' yang berkah. Saya punya sekian kitab itu mesti pernah ditulis di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cerita paling masyhur itu Takrib. Mbah Mun tuh sering cerita ke saya tentang kitab Takrib. Itu dikarang Abi Suja. Setelah dikarang selesai, niku piyambak Nurian kan tidak ada pegawai profesional. Niku nyapu sareane Nabi. Terus beliau ngendikan, idza nadaitumuni fala taqulu ya syekh, walakin qulu ya kana sakobri Rasulillah. Kena ngundang aku, aja ngundang syekh, ngundangnya tukang sapu ning sareane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terus takrib barokah koyo ngoten niku barokah beliau khidmah ning sareane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari juga gitu, semua penulisan Al-Jami'us Shahih itu dekat sareane Nabi. Padahal beliau itu orang Uzbek di sini dari Uzbekistan. Saat ini Bukhara dari apa? Uzbekistan. Tapi beliau punya warisan sama ibunya dijual, kemudian diberikan tanah dekat Masjidul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ane sama kayak wonten Masjid Bukhari ini dekat. Paham ya? Jadi betapa orang Islam itu mesti terikat ambek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menulis itu inda qabrin Nabi. Terus berikutnya Sonnaftu ngarang sapa ingsun al-jami'a ing al-jami' as-sahih, nggih Sahih Bukhari niku.
min sitti mi'ati alfi hadisin saking seleksi 600.000 hadis. Tak karang fisit ta asrota ing dalam 16 ya kayak kaidah tadi ahada asyara sampai tis'ata asyara itu mabni napa fathah kecuali sani asar sama ni asar karena depannya mangkus. Wa ja'al tulan gawe sapa ingsun hu ing al-jami' as-shahih tak gawe hujjatan ing alasan argumentasi dalil ilmiah fima ing dalam perkara beni kang antarané ingsun wa bena lan antarané Allah taala. Terus saking hati-hati beliau kitab Bukhari ini kira-kira hanya 16.000 hadis. Membuang mukarrar itu sekitar 4.000. Tapi itu diseleksi dari 600.000 hadis. Pinten 600.000 hadis. Termasuk penyeleksian rawi. Napa penyeleksian napa? Rawi. Misalnya begini ya. Ada orang cerita bahwa hajinya Nabi itu ifrad. Yang satu cerita hajinya Nabi itu tamattu. Yang satu cerita hajinya Nabi itu qiron misalnya. Imam Bukhari hanya mengambil syahidul qissah yaitu Jabir bin Abdullah karena yang megang kendali untanya Nabi ketika napa? Haji. Dan beliau mendengar ketika Nabi bertalbiyah. Makanya kadang di Al-Jami' As-Shahih itu li'annahu syahidul qissah. Saya ngambil rawi ini karena yang menyaksikan ketika itu terjadi. Tentu kita sepakat kullu sahabah udul, semua sahabat itu adil. Tapi Imam Bukhari mentakdim sing menyaksikan kisah. Itu termasuk itu. Jadi meskipun sahih tapi dia enggak kurang kredibel diganti dulu. Sehingga dari 600.000 hadis hanya menjadi 16.000 setelah menghilangkan mukarrar. Jadi sekitar 6.000 sampai 4.000. Tapi mukarrar di Bukhari itu hanya mukarrar dari segi lafaz. Saya ulang lagi ya. Faedahnya enggak mukarrar. Saya beri contoh yang paling gampang. Ini dengerin ya. Kalau alhamdulillah kalau mau Pak Najib tahadus bin Mas Hasino Bukhari itu serius betul. Misalnya begini, Ja'at imro'atun min Khus'am, ada perempuan dari Khus'am. Kemudian Nabi ketika mau haji sama rombongan banyak, imro'atun min Khus'am ini nyegat Nabi di jalan. Ketika dicegat, ya Rasulullah, inna faridatawa ala ibadi adrokat abi syekhon kabiron, la yastati'u ayastamsika ala rakhilah, wa fi riwayatin ayasbuta ala rakhilah. Wah sayang Nabi jenengan tidak haji sedemikian dahsyat, tapi bapak kula mun sepuh mboten saged numpak kendaraan. Terus si Imro Anton tadi bilang afa akhuju anhu, boleh ndak saya menghajikan bapak saya? Terus Nabi ngendikan ara'aiti law kana al abiki dainun faqadaitihi ayan fa'uhu dzalik. Nak bapakmu diutang mbok sahur kowe itu cukup apa ndak? Ya cukup ya Rasulullah. Terus intinya ya begitu juga hajinya bapakmu. Kalau bapakmu ndak mampu ya hajikan kamu. Terus orang-orang ahli fikih mengebabkan itu di hajjul ma'dub, hajinya orang sudah lumpuh. Jadi sebenarnya di Indonesia kan yang jalan tuh hanya haji amanah. Sebetulnya tidak usah nunggu mati, kalau lumpuh itu sudah boleh dihajikan. Itu Imam Bukhari ngebabkan berkali-kali. Di antaranya dibabkan begini. Babul futya fit thoriq. Bab memberi fatwa di jalan. Jadi kalau kamu kiai ilmunya cukup, ketemu orang di jalan, kalau ada tanya dijawab saja, tidak usah disuruh sowan di dalam. Kalau ilmunya cukup loh ya. Kalau tidak cukup ya harus pulang dulu. Koordinasi sana sini. Tapi kalau ilmunya cukup, jawab saja. Buktinya Nabi tadi ada orang tanya, ya kok sowan ya tidak langsung dijawab. Sehingga dibabkan babul futya fit thoriq, bab memberi fatwa di jalan. Tapi tadi syaratnya ilmunya cukup. Terus di bab haji dibabkan 2 kali. Babu hajil ma'dub, bab orang yang lumpuh itu bisa dihajikan. Terus dibabkan lagi babu hajil mar'ati anir rojuli. Hadisnya masih persis karena ini kasus aneh. Perempuan kok gantikan ibadahnya lelaki, itu biasanya notabene nggak boleh. Itu hebatnya Imam Bukhari. Jadi hadis itu sama persis tapi dibabkan 3 kali. Makanya terus dianggap wa min diqqatil Bukhari tarajim. Termasuk detailnya Imam Bukhari ketika bikin judul. Bikin apa? Judul. Hadisnya sama tapi dengan judul yang berbeda, punya makna yang luar biasa. Makanya fiqhul Bukhari fi tarajimihi. Fikihnya Imam Bukhari ya di judulnya itu. Jadi jangan pernah kamu bilang Imam Bukhari piye to hadis kok dibulan baleni. Paham? Itu gaya kritis, gaya cerdas tapi goblok. Jadi gayanya cerdas tapi goblok.
Terus kemudian cara ilmu hadis, mengulang-ulang hadis itu liyukhrijat takriru an haddil gharabah. Jadi kalau hadis diulang-ulang menunjukkan hadis itu tidak riwayatul ahadi. Misalnya gini, kita ngeriwayatkan Mbah Turehan dari Pak Najib, dari saya, dari ini. Berarti rawinya tidak satu. Jadi lafadznya sama dari Rasulullah semua, tapi sahabatnya digonta-ganti. Abu Hurairah, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Abbas. Supaya apa? Hadis ini keluar dari status ahadi karena rawinya banyak. Lafadznya masih persis sama. Ya sudah ngerti ya. Jadi takrirul ahadis itu supaya apa? Mengeluarkan hadis itu an haddil gharabah, biar tidak menjadi hadis aneh karena rawinya hanya satu. Itu termasuk. Mulanya alhamdulillah nggih sinau nggih terus kula terusno nggih. Makanya beliau ngendikan wa ja'altuhu hujjatan fi ma baini wa bainahu. Jadi gampangannya kamu pakai Bukhari saya tak jamin selamat ning ngarepe Allah karena ini sudah tak pikir betul, tak seleksi betul, dan beliau bertanggung jawab ngendikan wa ja'altuhu hujjatan fi ma baini wa bainahu. Beda kalau kita ngarang, apalagi nyuwun sewu kita ngarang fikih. Ya kan kumat-kumatan dalile al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adam. Jadi kadang ngendikan A sesuk B sesuk C. Kan yaduru ma'ilatihi wujudan wa adam. Ya bisa apa coba dulu perempuan enggak boleh latihan nulis itu karena anak nulis terus pacaran jadi kiai dulu. Lah saiki perempuan kok utun, kok goblok desa, malah korban trafficking. Lah itu ya sudah memang begitu dulu konteksnya begitu, sekarang konteksnya begini kayak gitu tuh. Ya sudah, untungnya kita dibekali sangu al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adam. Tapi kalau Imam Bukhari enggak, karena ini yang di atas namakan hadisnya Rasulullah, beliau tanggung jawab sampai ngendikan wa ja'altuhu hujjatan fi ma baini wa bainahu. Terus kata beliau lagi sannaftu ngarang sapa ingsun kitab ingsun rupane al-jami' tak karang fil masjidil haram ing dalam masjid haram. Jadi kita tahu tadi beliau cerita dikarang di Masjidun Nabawi, sekarang cerita di Masjidil Haram. Betapa sesuatu yang sakral itu tidak boleh di tempat yang tidak napa sakral. Jadi beliau saking takzimnya pada hadis Rasulullah, milih tempatnya saja itu sakral. Secara saiki ra dikarang ning Bali lho angel men contone. Nah misalnya terus ngarang hadis terus ning pantai. Terus mripate rodok piye ngono kan ya. Maksudnya sakniki nek ana kowe nulis kitab aja golek tempat sing nulis kitab golek inspirasi. Terus ning pantai. Kira-kira utekem dadi opo? Jadi hal yang sakral dikarang di tempat yang sakral. Niki mukadimah. Kata beliau, wa ma adkhaltu lan ora nglebokno ingsun fihi fil jam'i shahih hadisan ing hadis hatta stakhartu sehingga istikharah ingsun Allah taala ing Allah taala. Jadi setelah lolos al-jarhu wa ta'dil ya, setelah lolos kualifikasi ilmiah tentu semuanya dimulai dari al-jarhu wa ta'dil. Saya punya kitab al-jarhu wa ta'dil namanya Lisanul Mizan karangannya Ibnu Hajar napa Al-Asqalani. Sudah lolos jarhu wa ta'dil masih disolati minta petunjuk dari Allah taala. Padahal sudah lolos al-jarhu wa ta'dil. Bagaimanapun kita ini butuh Allah taala. Wa sholaitu lan salat ingsun rakaataini ing rong rakaat wa tayaqqantu lan yakin sapa ingsun sihhatahu ing sihhatal jami' as-shahih. Jadi setelah memenuhi kualifikasi al-jarh wa ta'dil masih istikharah dan disolati 2 rakaat sampai yakin sahih baru dimasukkan. Nah, sama nang mboten ngarang golek kroni, malah takok penerbite, iki laku ta ora? Jadi gak penting sahih ta ora, iki laku ta ora? Booming ta ora? Serang arah dadi Imam Bukhari ngoten niku. Nah, terus ngendikane beliau setelah karangan itu selesai wa ana arju wa ana uta ingsun arju arep-arep sapa ingsun ayubarika yen to berkahi sapa Allah taala al muslimin ing pira-pira Islam fi hadil musannafati ing dalam ikilah pira-pira karangan kitab-kitab sing tak karang. Terus ini yang agak sensitif ya, ini yang harus dimengerti. Al jarhu wa ta'dil itu kan mengkonfirmasi perilaku orang dan itu artinya ngrasani, saya ulang lagi. Al-jarhu wa ta'dil itu kan mengkonfirmasi perilaku orang dan itu artinya ngerasani. Karena kita harus tanya, orang ini kredibel enggak? Masa lalunya gimana? Punya tagihan enggak? Terus sertifikat masjid tahu digadekno enggak? Kan panjang. Terus duit kas masjid tahu enggak dienggo wayoh misalnya. Kan harus ada itu misalnya. Kan repot itu. Mau enggak mau kan mengkonfirmasi. Lah itu kan ngerasani. Napa? Nah, makanya itu terus ditanya
walam makilalahu kanan nas walam makilalahu lan sumangsane didawono lahu lil Bukhari apa dawuh ngene kanan nas ana sapa anasu manusa yang kimuna iku ngritik sapa anas ali kae ngatas sira at-tarikha ing tarikh yaquluna padha komentar sapa anas fihi ikhtiyabun nas fihi tetep ing dalam tarikh ikhtiyabun nas utawi ngrasani manusa faqala mengko dawuh sapa Imam Bukhari innama rawaina dzalika riwayatan innama rawaina sing riwayatno kita dzalika mengkono ikilah niki apa ahwalan nas atau afalan nas riwayatan kan riwayat walam nakul lan orang ngucap ingsun hu ing dzalik min indi anfusina sing awakku dhewe. Jadi misalnya Zaid ini terkenal sekolah di Sarang atau di Qudsiah terus iki ahli hadis gak kan takok guru nih ngopo atau muhafadzah nah Imam Bukhari tidak pernah mengatakan Zaid itu goblok jari gurune sih goblok mulane nek nadarani ngrasani moh aku ora tahu walam nakulhu min indi anfusina innama rawaina dzalika riwayatan. Tapi yang penting ben ora dadi rawi sing sekolah ra tau muhafadzah ben gak tau dadi rawi. Nah, misalnya ini hafid gak? Takokno kiai ini. Ora hafid tapi njuk wisuda. Kan terus terkonfirmasi no. Dadi ora hafid tapi njaluk diwisuda. Ini kalau waca ya sing tek masalah ngrasani ini. Boten iki kalau waos ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inni la arju an alqawaha wa la yuhasibuni anni ikhtabtu ahadan. Aku kepen ketemu Allah lan ditulis wong sing ora tau ngrasani. Orang yang enggak pernah napa ngrasani. Terus ngendikane Fathul Bari kula waos ya. Walil Bukhari fi kalamihi ala rijal tawakkin zaidatun. Tawakkin dari kata tawakkiyun wa taharrin balighun. Liman ta'ammala kalamahu fil jarhi wa ta'dil fa ikna aksara ma yaqul sakatu anhu fihi nadhurun tarakuhu wa qalla ayyakula kadzabun aw wadda'un. Jadi kalau misalnya Imam Bukhari ditanya Zaid itu rawi hadis sing kredibel ta ora? Mbah jute wong kudus ra ono sing gelem ngaji Zaid. Jadi beliau enggak mau ngendikan itu dari dirinya. Misalnya ada orang terkenal di Rembang itu ada orang alim namanya Zaid. Terus itu bisa enggak di ngajeni? Jadi Imam Bukhari, mbah ketoke wong alim-alim kono ora doyan. Pokoknya kita jadi lho ini betul guyon lho. Dadi beliau ya ora ngrasani, makanya beliau ngendikan innama rawaina dzalika riwayatan walam naqulhu min inti anfusina. Nggih clear nggih. Terus niki buta seksi niki kula waos. Nah ini kan apa ini tahar dan bali terus ngendikan nggih Inna aksara ma yaqul sakatu anhu. Terus ada ngendikan fihi nadhurun, kadang ngendikan tarokuhu. Cara Jawa tarokuhu wong dora doyan ngono kok angel teman. Napa tarokuhu wong ya misalnya ada nyuwun sewu, ada tokoh terkenal senengane ngomong Islam. Takokno wae wong daerah kono. Jute ora ono wong ngaji dekne. Nak njuk obat akeh. Ini terus ketara kan. Ya kan misalnya nyuwun sewu macake kiai terus meyakinkan terus kowe kepengin ngaji hadis mbek ndekne. Takok wae tangga-tanggane. Piye ono? Gak ono wong ngaji. Nak takok ya takok obat ono. Ya jadi Imam Bukhari itu ya jadi al-jarhu wa ta'dil di hadis itu tidak ngrasani hanya menyelamatkan ahadits Rasulullah min watil kadzabin. Hadis itu harus steril dari omongannya orang-orang yang tidak kredibel. Lah berhubung rasane iku haram dikonfirmasi. Ya carane ngomongin Bukhari iku ya untuk saenake dhewe wong ngrasani dhewe tapi koyo ngongkon wong ngrasani. Ditakokno menyang tangga-tanggane ditakon. Yang paling masyhur itu cerita gini, meskipun di Jawa rontok di Slimorno. Saya baca teksnya langsung di Lisanul Mizan. Imam Bukhari itu datang ke satu daerah yang terkenal ada Al-Muhaddis Al-Kabir. Contoh di kitab itu si Al-Muhaddis Al-Kabir tadi itu mau makani khimar. Jadi contoh tapi ning Jawa jadi pitik. Lah makani apa nyekel khimar sing ngucul terus ada tibenan semacam nopo dedeg dikekekno terus khimare teko terus dicekel. Imam Bukhari langsung balik. Bodoni khimar. Ngono tok wis ra kasil ya Imam Bukhari. Bodoni khimar. Dadi cari Imam Bukhari ana nyuwun sewu ana kiai kok pitik kur bareng parek dicekel. Mboten rawi niku. Iku wis raja tega, ngambek pitik kowe kok bodoni. Padahal orang ngasih lo dhuwit, ndane ora ngasih lo dhuwit kira-kira ngoten lho. Lah ya bodoni pitik ra gak ngasih lo dhuwit. Ndane yo bodoni sing ngasih lo.
Maksudnya orang ngasih lo duit wae direwangi. Bodoh nih. Apa meneh sing Mboten guyon tenan. Dadi kiai Jawa nggih pinter. Dadi contoh di kitab itu sebenarnya khimar Pak. Tapi ning Jawa kiai Jawa nak nyontokno pitik. Sing Imam Bukhari datang ke orang tertentu yang beliau mau ngersakno ngriwayatkan ternyata bodoni khimar. Terus sing Jawa dadi bodoni pitik. Ya termasuk bodoni bojo barang pun mboten masuk. Mboten masuk. Ini saking hati-hati. Jadi kata beliau itu innama rawayna dzalika riwayatan wa lam naqulhu min inti anfusi. Jadi kira-kira selat cara Pak Najib selat. Tapi sementing kula jenengan ngertos. Jadi ngrasani iku ya demi Kanjeng Nabi. Maksudnya demi Kanjeng Nabi aja sampai orang mendesak wae kok ngrasani wong Islam. Jadi kalau mendesak supaya orang ini tidak ngatasnamakan hal yang sakral kayak Rasulullah nggih mau ndak mau itu. Misalnya nyuwun sewu masalah nahwu. Kula mbek nahwu mboten fanatik, meskipun kula seneng nahwu. Tapi nek wis nggo maca Quran ta hadis, kita harus keras. Karena nanti dikira Nabi itu tidak afsahul khalaik. Paham ya? Misalnya ngeten ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman diwaca ilmun misalnya. Sahala wau diwaca sahal misalnya. Paham ya? Tariqan apa? Kalau itu di atas namakan hadis kita marah besar. Karena nanti dikira Nabi itu ngendikan sesuatu yang mboten fasih. Tapi ndekne tuku ning pasar muni khoar yosar yasar wis pokoke sak karep-karepmu lah ora hadis ae. Paham ya? Imam Bukhari kira-kira gitu. Nah iki ora tak jarhu terus sithik-sithik muni kola Rasulullah. Itu bisa maudhu banyak di hati. Ya kira-kira gitu. Jadi ngrasani yo dikira-kira lah nak mendesak. Napa? Mendesak untuk kepentingan Allah dan Rasul dalam bahasa syariat lah zamane niku harus al-jarh wa ta'dil. Kalau ndak ya ndak. Mulane kula suwun anak sing maca hadis niku sing hati-hati. Mergo sekali kamu baca ndak benar, itu mewakili nyuwun sewu dawuh Nabi. Dan itu berarti Nabi nate ngendikan lahen, padahal Nabi mboten nate lahen. Makanya dulu tuh masyhur kalau nak cerita bolak-balik sing wala tangkihu sama wala tungkihu itu ada orang baca wala tungkihul musyrikina sama orang Bedui. Kalau itu Quran saya tidak mau iman kata. Karena maknanya angkah sama nakah itu beda. Wala tangkihu lan aja nikah sira kabeh wong Islam al musyrikati ing wadon musyrikah itu betul bi fathita, napa bi fathita. Tapi kalau wala tungkihu kamu baca wala tangkihu berarti gini, wala tangkihu lan aja nikah sira kabeh wong lanang Islam ke aja nikah al musyrikin ing lanang musyrik. Lha iku ora usah dilarang sing doyan niku sapa? Nah yang benar tuh bidomit tak napa? Khitabun lil auliya. Jadi wala tungkihu lan aja nikahno sira kabeh para wali ing anakmu wedok utawa anak sing mbok waleni aja mbok nikahno al musyrikin. Jadi yang kedua harus bidomit tak. Nah seperti ini kita tidak bisa toleransi karena sudah hal yang sakral gitu. Tapi nek ini pas pidato atau pas ning pasar, ya monggo ngomong-ngomong. Sak karep-karepmu lah ngomong, gak penting loh. Lah Imam Bukhari ya kira-kira gitu. Kalau ada orang cerita New York, cerita Amerika, enggak dijarhu wa ta'dil. Tapi kalau sudah bilang qala Rasulullah, itu beliau pasti al-jarhu wa ta'dil. Karena mengambil atau mengatasnamakan nama yang begitu sakral. Jadi seleksinya harus ketat atau sekarang. Lah harus ketat. Mau enggak mau kan ngerti track record orang itu. Carane piye? Ya ngrasani wae. Lah ngrasani bahasa halus al-jarhu wa ta'dil ngono kok angel teman. Wah angel teman. Dadi bahasane ku hibah, nak sakral dadi al-jarhu ta'dil kok angel teman. Kalau ajare ape khusyuk, sekalian ora khusyuk malah bingung kabeh. Dan akhirnya beliau ngendikan innama rawayna dzalika riwayatan wa lam naqulhu min inti anfusin. Terus ini bab sanaul ulama alaihi. Ini kesaksian ulama-ulama tentang kredibilitas Imam siapa? Bukhari. Ibnu Khuzaimah ngendikan ma tahta adimis sama'i a'lamu bil hadis min Muhammad bin Ismail. Ma tahta adis sama ora ana iku ing ngisore langit a'lamu sapa wong sing luwih alim bil hadis min Muhammad bin Ismail nggih. Ini asmane Imam Bukhari Muhammad bin Ismail. Terus kata Imam Tirmidzi atau Turmudi niku tiyang kiai Jawa maca Tirmidzi ana, sing maca Turmudi ana, sing maca Tarmidzi ana. Ora melok brokoi, jadi dosa enak-enak mocon. Tapi itu kata Bazubair dulu, saya baca di kitabnya Bazubair. Ajamiyun fasna bihi masyita. Jadi jeneng ajamiyun jan nasibe ngoten.
Ngaji ning kiai kene sibromilisi. Bareng ngaji ning pondok liya sibromulasi. Terus jare kiai ini, "Cung sing ora sing penting ora mbok waca mules." Kalau di sini apa bacanya? Milisi atau mulasi? Apa? No. Sibromilisi lho. Macam-macam. Ya macam-macam dikira-kira pun macam-macam. Nak Tirmidzi populer. Dormudi apa Tirmidzi? Apa? Tirmidzi apa Dormudi? Yang banyak Tirmidzi. Yang banyak Tirmidzi. Ya kayak itu kan nama ajam, makanya ajamiyun fasna fihi masy. Bujeri. Bajirmi, Bujeri. Bujairawi, Bujeri. Kayak gitu. Itu memang ya sudah terserah jenengan itu. Dawe Imam Tirmidzi lam ara ora ningali ingsun aklama ing wong sing luwih ngalim bil ilali kelan pira-pira illatul hadis wal asani dilan pira-pira sanate hadis min Muhammad bin Ismail dibanding Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Wa qala lahu al-Bukhari sapa muslimun sahibu sahih Muslim asyhadu nyekseni ingsun anahu ing sak temene kelakuan laisa ora ana iku fid dunya sapa misluka sabadane sira. Dadi sahih Muslim sing diarani as-sahihain mestinya normalnya itu kan Sahih Muslim itu serival Imam Bukhari. Tapi ternyata Imam Muslim sendiri bersaksi asyhadu annahu laisa fid dunya misluk. Jadi asyhadu nyekseni ingsun ana wing sak temene kelakuan laisa ora ana iku fid dunya sapa misluka. Sehingga enggak pernah Imam Bukhari itu ada yang mengatakan sejajar dengan sinten? Muslim. Tetap orang sepakat Bukhari dulu baru Muslim. Nah, baru di tartibul abwab kata ulama itu orang lebih suka Muslim, hanya suka loh ya, bukan urusan klasemen sahih, hanya nopo suka. Imam Muslim itu membabkan hadis berdasar fikih nasamansuh sehingga lebih gampang Pak. Jadi misalnya gini, dulu saya ulang lagi dulu itu pernah kejadian innamal ma' minal ma'. Jadi ada sahabat ya mungkin mbok bojone ayu, mbok ngantenane ra roh, diceluk Nabi langsung mlayu-mlayu cek sarongan medel-medel. Terus kata Nabi, la'allaka ajalnaka. Jangan-jangan aku ngususoni kowe, Cung. Sebuti Nabi, kalau mau sampun tapi dereng inzal. Mboten iki innahu la yastahi minal haqq wonten wae. Kalau mau sampun tapi dereng inzal. Terus Nabi ngendikan innamal ma minal ma. Ya wajib adus nak nganti inzal. Itu di Muslim itu di depan. Setelah itu langsung disusuli idzal taqal khitan al khitan faqat wajabal huslu, langsung mboten ngenteni sekian. Nah itu hebatnya Imam Muslim. Jadi kalau sudah ada khitan ketemu khitan maka wajib mandi meskipun tidak inzal, itu tuh langsung. Misalnya ada lagi di Muslim babul wudhu mimma masadhunar. Kamu tahu kan neraka itu panas enggak? Panas. Perlawanan neraka itu pakai air. Makanya dulu kalau orang makan sate, makan jagung bakar itu wajib wudhu karena dulu aturannya al wudhu mimma masadhunar. Jadi kalau makan sesuatu yang kena api wajib nopo? Wudu. Terus setelah itu Imam Muslim langsung nggak sampai sekian baris kalau riwayat itu selesai babun bab tidak usah wudu kalau mimma masadhun nar. Jadi itu kelebihannya Imam Muslim langsung urut sehingga di sarang Bukhari itu tidak jadi muqarrarat tapi Sahih Muslim jadi muqarrarat di MGS di Ghazaliyah karena tadi tabwibnya itu lebih tertib, bagi pengamat fikih itu lebih gampang gitu. Lebih gampang. Biasanya dulu sholat itu ya omong-omongan, ya gak disuruh ya ada sama Nabi. Jadi dia nak sholat kenangan, jenengan tiang putih, pulau kudus, jenengan pulau pati, itu omongan. Terus setelah itu terus Nabi dengar, terus Nabi ngendikan, Cung sholat itu ya omong-omongan tapi mbek pangeran ae. La yasluhu fiya kalamun adamiyun. Ya bener sholat itu omong-omongan tapi omongnya mbek pangeran. Jadi banyak urut. Jadi bab omongan di sholat ditoleransi, terus bab tidak ditoleransi. Nah itu urut. Nah, saya ulang lagi napa? Urut. Termasuk nyuwun sewu kelebihannya lagi di fadhail. Fadhail juga urut Sahih Muslim. Misalnya gini Pak Najib yang terkenal ini dalil kita. Saya ulang lagi dalil kita. Ben ora iri mbek presiden. Nabi itu thayyiban nafsi. Happy betul. Ketika Fatu Mekah itu happy betul, senang sekali. Thayyiban nafsi, senang sekali. Seseneng-senengnya karena Fatu Mekah. Saking senangnya beliau minta diantarkan ke Mekah, terus minta kunci. Pas itu yang megang itu Utsman bin Toha al-Hajabi. Setelah itu sholat di dalam Ka'bah. Saya ulang lagi, sholat di dalam Ka'bah. Itu yang bisa sekarang hanya presiden. Setelah keluar, ini dawuh Sayyid Muhammad, Nabi itu kelihatan hazin, kelihatan hazinan, kelihatan susah. Terus kata Nabi ditanya Aisyah, kenapa engkau sekarang susah padahal tadi seneng? Aku getun mlebu Ka'bah. Engkau nak umatku mengira
jadi tatimmatul haji, ana sing maca titimmatul haji, engko terus piye? Berarti aku iku gedun mlebu Ka'bah. Engko nak umatku nganggep iku penting terus tersiksa nak gak mlebu Ka'bah iku piye? Intine iku mlebu Ka'bah akhirnya Nabi ku getun. Alhamdulillah kene ora tau mlebu Ka'bah ngoten maksudnya. Ben gak usah iri presiden maksudnya. Mergo sing tau mlebu iku getun. Alhamdulillah kene. Jadi kita ini orang Indonesia itu yang benar itu dua. Nabi itu belum pernah menegur orang baca surat pendek, tapi pernah menegur orang baca surat panjang. Isi kue gue dalil. Niki mboten nyangoni belinge sampean mboten. Sedurunge wis beling maksudnya kan daripada beling ra dalil. Nggih to nggih. Mu'ad dimarahi afattanun anta ya Mu'ad itu karena baca surat panjang apa pendek? Inna minkum munafirin itu ketika panjang apa pendek? Ora usah dijeruk-jeruk. Wah maksudnya kula niku gamangane disuwun tulung Pak Najil pokoke ngomong ilmu sampean cocok ya karepmu ora ya kualat karwan ana takbire ora cocok. Yang jelas kula mboten niat fakhru bil ansab mboten niat bangga mbek nasab tapi kula ben jenengan tetep diharga diri yen kula nu tiyang kudus buyut kula sareane teng Guri Makom Mbak Asnawi Sepuh Mbak Maksum Mbak Soleh terus kula nanggep mawon pulang kampung sampean ora perlu ngrasa utang jasa ngaji terus nganggep kula penting wis ora penting para pangeran pun wis kere ora para pangeran sampe opo ning donya mboten jelas. Lah syaratnya para pangeran ku diadab mbek guru wis kira-kira dhewe lah pokoke diwolak-walik. Terus kula terusaken nggih. Muhammad bin Abi Hatim Al-Bukhari Al-Warraq. Niki. Ra'aitu ningali ingsun Muhammad bin Ismail Al-Bukhari ya. Fil manam ing dalam turu. Tak tingali yamsi halil lumaku atau ingkang lumaku sapa Muhammad bin Ismail. Ya Kiai Jawa itu kalau ngajar qawaid i'rab itu kalau ada jumlah fi'liyah setelah ma'rifat itu aturannya hal. Tapi rata-rata Kiai Jawa tetep muni kang mergo ya wis kadung ora kulino napa. Dadi yamsi ingkang lumaku. Sakjane kan wa ba'da urfin khalisin halan tura. Wong Jawa ora usah bener nemen-nemen. Malah ujub malah repot. Kalau gadah kiai ku alim tapi nak maca model salah. Kenapa jenengan sering salah? Selain kadang ya salah ben ra ujub. Lah nek sampean maca kitab salah tak anggepe ben ora ujub. Ya selain salah tenan alhamdulillah. Jadi ya salah tenan ambek ngilangi ujub. Ra'aitu ningali ingsun Muhammad bin Ismail Al-Bukhari fil manam ing dalam turu. Yamsi ingkang lumaku sapa Muhammad bin Ismail khalfan Nabi ana ing gurine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lawan Nabi halu ta Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yamsi ya tindakan sapa Nabi. Faqul lama rafa'a mongko sumangsane mongko setiap kali ngangkat sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam qadamahu ing delamaane Kanjeng Nabi wadu'a mongko ngletakno sapa Al-Bukhari qadamahu ing delamaane Imam Bukhari fi dzalikal maudhi'in lamangkono panggonan sing tau diinjek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya iku betapa persisnya lafat-lafat Bukhari ning lafat sing nate didhawuhna Kanjeng Nabi. Mergo dadi ada orang mimpi Nabi itu nginjek tanah yang membekas tentu mriki nggih, membekas iki contoh niki. Nabi nginjek tanah sing cara sakniki membekas dan itu mesti yang pernah diinjek Nabi Imam Bukhari nginjek sepersis itu. Nak sampean kan enggak misalnya Rasulullah nginjek teng mriki sampean teng mriko. Dadi melencenge kakean napa? Malah bila perlu Nabi ngulon sampean ngetan wae kumpul. Parah niku parah niku. Parah niku. Tapi Imam Bukhari mboten dipeni wonten sing mimpi napa? Nabi nginjek tanah dan tanah yang pernah diinjek Nabi sepersis itu juga tepat di situ Imam Bukhari meletakkan qadamahu. Jadi kamane riwayatul Bukhari ku muttafiqah ambek asli teks sing nate didhawuhna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing diriwayatkan Bukhari persis kaya sing nate didhawuhna napa? Kanjeng Nabi. Mergo fakullama seperti apa? Fakullama rafa'an nabiyyu qadamahu wa al Bukhari qadamahu fi dzalikal maudhi'. Lah niki sing maca Kiai Jawa nak maca seringe Farbari, tapi tak jane sing bener Firobri. Tapi ya sanut wong akeh lho. Ono sing maca Farbari, wonten sing maca napa? Firobri. Kaya Dinawari lho. Itu Kiai Jawa nak maca Denuri, sampai sedijan anu Denuri wis kakean. Padahal tak delok teng Mukjamul Buldan iku bikas ridal. Dinawari. Dinawari. Lah ya nek dikani nisbat kan berarti Dinawari ya. Tapi ngomong ke kadung jenis sinten? Denuri, alhamdulillah. Iya, haknya Zainuri. Sak bala-balan.
Rata-rata Asnawi juga sama, beberapa orang baca itu Isnawi. Tapi itu mriki Asnawi. Ya wis sesuai wong ra melok jenakno wis. Niku riyen nak Mbah Mun niku ora melok gawe jeneng kok ribet. Mbah Mun kadang maca bardisbah, kadang maca bardasbah wis. Jeneng ajam cara kene mbok parmen, mbok parlen. Ya memang betul. Yang pertama Islam itu ya beliau. Jadi Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Muhira ini yang nyun sewu yang abauhu yang pertama Islam ini bardasbah ini di Islamno tiyang Ju'fi sehingga nisbatnya ke Ju'fi karena yang Islam kan buyutnya. Dan ini nama ajam murni nama apa? Ajam. Ya kalau terusakan ya. Jadi yang jelas betapa Imam Bukhari ini luar biasa. Ini ukurannya apa? Fakul lama rafa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qadamahu wa du'al Bukhari qadamahu fi dalikal napa maute. Terus Al-Firabri atau Al-Farbari itu kok langsung niku terserah jenengan mawon. Ra'aitu ningali ingsun an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fi naumi ing dalam turu faqala li. Mongko dawuh sapa Nabi limaring ingsun, aina turidu. Aina iku maring ndi turidu ngarepno sira. Kowe ape moron ndi, Cung? Fakultu mongko matur ingsun uridu Muhammad bin Ismail. Kula badhe teng Muhammad bin Ismail. Faqal aqri'hu minnis salam. Aqri' macana sirahu ing Muhammad bin Ismail min sang ingsun assalamu ing salam. Dadi wong kok diuluk salami Kanjeng Nabi. Betul kan. Dadi ngono wong iki ketemu Nabi, "Jong kae ning ndi?" Kula badhe teng Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. "Jong titip salam. Aqri'hu minnis salam." Jadi kesaksi. Waktu walhasil Imam Bukhari itu ilmu lahir ya terpenuhi. Ini ku al-jarhu wa ta'dil. Ilmu wali ya terpenuhi kesaksiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi buatan sertifikasi kemenak, buatan langsung Kanjeng Nabi ini. Langsung Kanjeng Nabi. Terus Abu Zaidin Al-Maruzi. Ini kita tokoh fikih. Masyhur karangannya kata Abu Zaidin Al-Maruzi. Kanteng fikih-fikih kata apa? Al-Maruzi, no? Al-Maruzi. Kuntu ana sapa ingsun naiman wong sing turu bena rukni antarane rukun. Nggih, rukun Hajar Aswad wal maqam lan maqam Ibrahim alaihi salam. Aku turu antarane ar-rukni wal maqam. Faraitu mongko ningali ingsun an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam fil manam ing dalem turu. Faqala mongko dawuh sapa ini orang ahli fikih. Faqala mongko dawuh sapa Nabi li maring ingsun. Ya Aba Zaidin, he Aba Zaidin. Ila mata tumeka maring kapan tadrusu dresira kitab Syafi'i. Ila mata tadrusu. Kowe amen sinau fikih wae iku nganti kapan? Wala tadrusu lan ora tau sinau sira kitab ing kitab ingsun. Ya, bacanya tadrusu karena di Quran wa bima kuntum napa? Tadrusun. Jadi ikutnya bidomi ainil fi'li. Cung kowe kok amen sinau kitab Imam Syafi'i terus kapan kowe sinau kitabku? Dawuh Nabi wala tadrusu kitabi. Fakultu ya Rasulullah wa ma kitabuk? Kitab jenengan napa? Jenengan umir atau ngarang kitab? Qal Jami'u Muhammad bin Ismail. Kuwi agar sinau Bukhari padha karo sinau kitab. Terus niki kangge targhib. Nggih, niki kangge targhib, niki khidmah kula. Lan kula mun matur Pak Najib, kula purun mulang Bukhari tapi regane ra dilarang. Kula mboten ngaji ruah, nggih mboten ngaji Ramadan. Kok penak digo kongkonan kok terus. Jadi misalnya ngongkon iki haram yo harame ra kakean. Nak manfaat yo ora rakus ning manfaat wong liyane nggih kathah. Jadi pun bener nih cara piye. Tapi ora tindaki. Ora tindaki cara. Yang jelas kula niku gadah adat nak ngaji ku tenanan. Nak ifadah mulang yo tenanan. Jika kula nganti damel ngeten iki ku bukti nak kula niku napa? Tenanan. Riyen wong nak ape ngarang kitab niki diantara niki kula waos ya tentang Imam Bukhari bukan tentang yang lain. Riyen tuh ngarang kitab kata Imam Bukhari itu berapa? 16 tahun. Pinten? 16 tahun. Itu diantara sebabnya adalah kitab itu dibawa kemana-mana, diulang, ditasheh. Kula niku sinau Bukhari mau Pak Najib kula dudono takriran kula teng Bukhari. Mboten niat pamer nggih ben sampean pirsa bahwa ini ndak main-main. Kula sinau nggih tenanan. Mboten krana badhe mulang jenengan mesti sinau tenanan. Terus badhe niku kula badhe mutusno teng mriki. Purun maksudnya purun dikongkon apa purun khidmah ora roh pokoke purun. Niku gue terus tak sinau di tenanan, tak sinau ni malih. Saya ulang lagi, napa tak sinau ni malih. Itu diantara hebatnya ulama riyen. Kula waos nggih. Niki kula waca. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Bukhari ora pinter sepundi. Ini diantara
aqamtu bil Basrah khamsatinin ma'i kutubi usannifu wa ahujju wa arji'u min Makkah ilal Basrah. Jadi ngalor ngidul kitab ditulis di Mekah, engko ning Basrah ya digawa, engko nek menawa duwe insting utawa ngoreksi langsung catet. Digawa ngalor ngidul. Saiki ora, anggere booming dicetak terus dipayu mau takok ora takok isine. Piye royaltine? Mboten nyindiri tenan ya maksudnya. Lha niki seksine kersane. Seperti niki. Wa ma'i kutubi. Jadi ngalor ngidul ma'i kutubi. Sonnif wa ahud wa arji min Makkah ilal Basrah digawa ngalor gitu. Terus niki jami terus wa sonnaf tu jami aku tubi salah sama rot. Dikoreksi. Akhirnya saiki gak ngoreksi payu piro terus bagian piro. Lho boten kon gak main-main. Niki teng Hadis Sari nggih, kitab sing kula beton iki namanya Hadis Sari, Muqaddimah Fathul Bari. Ngen kula cetakan Darul Fikr. Jadi kalau halamannya enggak sama berarti beda cetakan. Nah, sampean kan gak di kitab ya, jadi gak beda halaman, apa? Jadi kula nulis ku ya rada ngenyek asline, serang arah do duwe kitab tadi tak gawekno. Wis persiapan. Suudon yang berdasar, no? Lah kula misalnya ape husnudon, ape jangan-jangan wis do duwe, ketoke gak ono datane mana. Husnudon kan butuh data. Suudon haram. Akhirnya ya bena suudzon wa fi nafsi. Jadi mau suudzon yang berdata. Nggih mau nak haram jenenge hibah, napa? Nak halal jenenge al-jarhu wa ta'dil. Paham ya? Nak haram jenenge hibah. Nak halal jenenge al-jarhu wa ta'dil. Mane fikih gawe istisna ngrasani sing oleh iku ya ono. Terus ana wong nglamar kira-kira mandharat ing cah wedok iku kan kancane sing roh wajib ngerasani kan gitu. Mergo Nabi ketika wonten tiyang dilamar calanang wong loro, Nabi nyatane nyun sewu ngendikan. Ama Muawiyah ngene, nek iki ngene Abu Jaham ngene. Muawiyah fasokluk lamalah nek dirabi cah iku melarat ra dipopo. Mung zaman mondok awak sitoke melarat, kemudian nggo awak sitok liyane tambah melarat. Lah sing sitok Abu Jaham iku sugih tapi nutukan. Fala yadul asoan atike iku ya sugih tapi penggaweane KDRT. Iku terus digo dalil nek ana cah wedok ape entuk wong ra jelas iku sing roh wajib ngrasani. Lah ngrasani iku nek bener jenenge nasihah. Penak pokoke. Pokoke Islam iku gampang. Pokoke nek ngrasani kok bener iku nasihat. Ono nek sing ngomong wis kiai terkenal adil, wis tak nasihati nduk ya ngono. Sing ape rabi kowe iku ora bener. Tapi nek kowe rival perburuan, ya rival perburuan cah wedok iku jenenge iku perhasutan, apa? Dadi soleh sik iku penting, apa? Soleh sik iku penting. Wong nek soleh iku penak. Dina rondo ayu jare tarbiyah, mergo soleh. Tapi nek ora soleh ya pesen. Dadi mulane wong sementing soleh sik, no? Kok gampang terusane iku enggak ono cah wedok ayu-ayu butuh dibina anake saleh beneri akidah ahli sunnah wal jamaah mulang carane khitu piye nek istihadah piye jenenge ya mulang ya tarbiyah tapi kowe nek ora saleh ku pengincaran jenenge napa dadi saleh kok ora iku penting dong ya nek ke saleh jenenge tarbiyatun nisa nek ora saleh pengincaran ini sing kena di trafficking iki sing kena iki. Jadi ini jelas kula wau. Mboten kula buta seksi bukan karena suudzon mboten riyen Abu Bakar kula niku trauma mbek cerita Abu Bakar. Abu Bakar itu diparani wong desa. Sampeyan kalau enggak percaya lihat di tafsir Syekh Nawawi teng yahkumu bihi dawa adlum minkum hadyam baliwal Ka'bah. Wong desa sowan Abu Bakar, piyambake mateni hewan tertentu. Terus takok Abu Bakar, ini jazae napa kan? La taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'u mithlu ma qatala minan na'am iku piye yahkumu bihi dawa adlin wong loro sing adil. Terus wong desa takok, ya khalifata Rasulillah, pas iku mun dadi khalifah. Kula nu mateni niki cara jenengan jazae napa, misune napa, dendane kula napa. Abu Bakar mau ngowah. Delala Abdurrahman bin Auf liwat. Napa Abdurrahman bin Auf sinten tapi sing terkenal Abdurrahman liwat terus diceluk. Diceluk dijak musyawarah, cara kowe piye? Nggih nyembelih niki. Terus lagi Abu Bakar jawab. Pas jawab cah desa iki grutu.
Jadi khalifah wani takoki ngene ra iso malah takok wong liya. Ternyata Abu Bakar yo ngamuk. Ternyata Abu Bakar kan terkenal sabar. Nak diarani goblok yo ngamuk juga. Ngamuk diceluk. Ya Arabi wong desa. Wis takok dijawab ngomentari aku goblok. Terus ngamuk. Alam tasma'u terus kowe ra krungu ta aturane Quran yahkumu bi dzawa adlin. Wa ana wahid wa huwa wahid. Aku sitok iki sitok dadi loro. Nak wong sitok iku ora cukup. Dadi aku takok Pak Najib ora ape takok terkip mboten nggo seksi. Ngono nang kowe suudon, jebule Gus Pak takok Pak Najib menyek wong mboten. Mergo ben yahkumu bi dzawa adlin. Mboten maksudnya mboten iki tenan mboten pisan. Ya jadi beliau baca sendiri kan wama'i kutubi. Jadi kemana-mana itu bawa kitabnya terus beliau ngendikan wasannaftu jami'a kutubi salasa marrat. 16 tahun, kadang ning Basrah 5 tahun dibawa, di Mekah 4 tahun dibawa, di Madinah. Oh ngalor ngidul saya kemanapun wama'i kutubi. Kayak apa kitab ini sudah terseleksi sedemikian rupa. Jadi memenuhi kualifikasi al-jarh wa ta'dil, dia memenuhi kualifikasi wali karena disaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kados mirip cerita Ihya. Itu sebenarnya. Nah, ya kata ini kan ajane tiga alarm ya, jadi nak ono pengusiran ketara. Cara Imam Malik riyen pas ngaji kok dielingno adzan. Ngaji ku ora kalah mbek adzan, tapi sakniki kan mboten angsal ngeten iki. Imam Malik pas ngaji kok dielingno muadzin. Niki waya napa? Adzan. Apa yang saya lakukan gak kalah Abdullah mbek adzan. Nek tuh mriki ngoten di PHK mbek Pak Najib. Anut mau anut protap mriki. Karo dene leren nggih seneng nang bar nang wis nang ngopi kok repot. Maksud kula jenengan kersane ngertos ya dadi Imam Bukhari niki sing terakhir tentang uji kelayakan. Jadi beliau pernah dites 100 ahli hadis dengan sanad sing diwolak-walik dan beliau bisa mengembalikan dengan sanad yang benar. Dari walhasil kualifikasi ilmiah beliau itu mengalami berbagai tahap termasuk wonten wau perhasutan wau. Orang-orang yang hasud nggih masyhur sampai diprovokasi. Kan piyambake punya rival beliau itu gurunya Imam Muslim. Sudah hasil debat terbuka ya wau dites sampai ngoten. Jadi kemun sunnatullah likulli dzi ni'matin apa? Mahsud. Sama seperti Imam Sibawi dulu didu Imam sinten Kisai di depan apa? Umum. Dan karena orang Arab itu bahasanya ami, wong bela Imam apa? Kisai terus piyambake ngeluh terus kila sababa mautih. Peristiwa itu menjadi sababa apa? Mautih. Lah ini pun sunnatullah. Terus kalau suwun niki napa cerita-cerita terus tentang sinten Imam Bukhari. Terus ketika beliau nah ini pilihan. Ada raja yang senang beliau sampai ngundang. Imam Bukhari ngendikan, "Innila udzillul ilma." Aku ora gelem nek aku sing teko. Wonge kon ngaji aku rene. Iku mirip jawab Imam Malik, "Al ilmu yu'ta layati." Akhirnya raja iku sapian, yo soke Imam Bukhari gak usah rawuh ning omahku masih aku raja. Anakku tak kon moro, tapi ngaji khusus sampai anakku. Jawab Imam Bukhari, la yasauni an akhussa bisama iqauman duna qaumin akharin. Ra iso nak wani ngaji ya kudu kanggo wong akeh. Memang Islam wae mbahmu. Jadi akhirnya yo terus itu yang menjadi sababal wahsyah bainahu wa bainal walil amri. Itu menjadi itu hubungannya agak gimana gitu. Jadi intinya kita ikut Bukhari itu riwayatnya saja tentang hadis. Soal pilihan-pilihan sosial beliau kadang tidak sama dengan Imam Syafi'i, tidak sama dengan guru-guru kita. Itu enggak masalah. Mulai dulu memang ikhtilaful a'immah rahmah. Zaman ra usah terlalu kotok ulama oleh teko ning raja nggih keliru. Nabi Musa itu diutus pangeran rawuh ning Firaun. Ayo, Firaun sing ngaji tapi Nabi Musa sing mara mae Firaun. Lan jare dawuh Mbah Mun, ya dakwah ya macam-macam. Ya kiai teko ya oleh, ditekani ya oleh. Nabi Musa ya sing diutus Allah ning umpama wajib raja sing teko, Firaun sing dikon teko ning nah teng mriki sing ma'ruf nggih Mbah Saleh Darat. Mbah Saleh Darat iki kersa ngaos teng pendopone Bapak Kartini niki. Kan kersa rawuh teng Mbak Asnawi dadi Mbak Raden nggih kersa. Dadi
Nak sampean ora payu diundang ning kabupaten muni wae aku koyo Imam Bukhari. Asal kita jaga koyo. Tapi nak diundang ya koyo Raden Asnawi, kersa nggih, Mbah Soleh darat nuturi. Mesti ora njaluk proposal ya nuturi. Nuturi tok ora rugi. Kanto popo. Corong saiki. Ya terus, nah niki sing terakhir mengke kula waos Bukhari apa pertemuan berikutnya. Sementing jenengan ngertos betapa Imam Bukhari itu tahta nadhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu diawasi sinten Kanjeng Nabi. Suatu saat beliau itu sudah dekati wafat. Dekati wafat terus ada wali mimpi ra'aitun nabiyya fi naumi wa ma'ahu jama'atun min ashabi wa waqifun fi maudhi'in fasallamtu alaih farudda alaihi salam. Fakultu mawukufu kahuna ya Rasulullah qol antadiru Muhammad bin Ismail. Ya, terus ada orang mimpi ketemu Rasulullah misalnya malam Sabtu memang wafatnya beliau itu hari Sabtu. Jenengan kok teng mriki, teng kampungnya Imam Bukhari. Teng Uzbek berarti kan wafatnya teng Uzbek. Jenengan kok teng mriki Nabi kok aneh, jenengan teng Madinah kok teng mriki. Aku ngenteni Muhammad bin Jadi wafatnya itu dinteni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus di jam yang sama dengan mimpi itu beliau wafat. Nggih ngoten mawon nggih Al-Fatihah. Subhanallahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha zinatul arsy. Subhanallahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha zinatul arsy. Subhanallahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha zinatul arsy.